बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक की आज एक बहुत ख़ूबसूरत इसकी पावर, इसकी ताकत, इसकी एक ऐसी फ़जीलत आज हम आपके साथ बयान करने लगे हैं कि सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा, रूहें मुनव्वर हो जाएंगी, दिल सरशार हो जाएंगे। देखिए, दरूद पाक की हर उस फजीलत को और हर उस कैफियत को बयान करना मेरा पर्पज़ है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो दरूद पाक पढ़ने के आदी होते चले जाएं, उन्हें दरूद पाक से इश्क हो जाए, दरूद पाक से मोहब्बत हो जाए और ज़िंदगी का वजीफ़ा तो सिर्फ बन ही दरूद पाक जाए ना। तो इसलिए हर ज़ाविया दरूद पाक की फ़जीलत का, इसके फ़ायदे का बयान करने का यही पर्पज़ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर लें। देखिए, आज जो हम दरूद पाक की एक पावर आपके साथ शो करने लगे हैं वो ज़रा सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि वाकई दरूद पाक के अंदर अल्लाह पाक ने एक बहुत खूबसूरत तासीर और रहमत रखी है छुपा कर। देखिए, दरूद पाक पढ़ने वाला गिरने से, टूटने से, डूबने से, भटकने से, बहकने से महफूज रहता है। देखें कितनी चीज़ें मैंने काउंट की, गिरने से, टूटने से, डूबने से, भटकने से, बहकने से महफूज हो जाता है। फिर अल्लाह की ज़ात उसे थाम लेती है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे थाम लेता है ना अपने उस बंदे को, उसकी बैकग्राउंड में जो रहमतों का एक अंबार होता है ना, वो उसकी दरूद पाक की कसरत होती है, उसकी बैक पर दरूद पाक की कसरत है। और दरूद पाक की कसरत से जो फिर उस शख्स पर रहमतों का नुज़ूल होता है ना, फिर वो रहमतें ही उस इंसान को गिरने से भी बचा लेती है, डूबने से भी बचा लेती है, उसे टूटने से भी बचा लेती है और बिखरने से भी बचा लेती है। इंसान बाज़-औक़ात अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे फेजेस में से गुज़रता है, ऐसे यूँ समझ लें कि ऐसे हालात को वो जो है वो फेस करता है, सरवाइव कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ना कहीं उसको थाम रही होती है। अल्लाह पाक उसे कहीं ना कहीं जो है वो बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात, रब्बे कायनात अपने बंदे को हर किस्म की आजमाइश से महफूज कर लेता है। ख़ास तौर पर किसको? जो दरूद पाक पढ़ने वाला है, जो दरूद पाक की कसरत करता है, जो हजूर की बारगाह में रोज़ाना दरूद पाक के नजराने पेश करता है। तो जो रोज़ाना बिला नागा मुस्तकिल मजाजी के साथ दरूद पाक पढ़ रहा है और अपनी हाज़िरी लगवा रहा है, भला ये कैसे हो सकता है कि अर्श पर वो मकबूल ना हो, अर्श पर वो जाना पहचाना ना जाता हो। और जो अर्श पर जाना पहचाना जाए तो इस दुनिया में रहते हुए रहमतें तो उसका ताक़ुब करती रहेंगी ना। तो जब रहमत ताक़ुब करेगी तो फिर इंसान भटकने से भी बच जाता है, बहकने से भी बच जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि दरूद पाक पढ़ने वाले को ना गुनाहों से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। कभी महसूस करके देखिएगा, कभी अपने अंदर झांक कर देखिएगा, आपको लगेगा कि वाकई हमें गुनाहों से नफ़रत होने लग गई है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी और मनफी सोचें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो रही हैं। तो ये किसका असर है? ये पावर किसकी है? ये ताकत आपके अंदर दरूद पाक की है, आपकी रूह के अंदर है, दरूद पाक उतर चुका है। जो लोग अपनी ज़ुबानों को हर वक्त दरूद पाक से तर रखते हैं ना, तो बस फिर दरूद पाक उनकी रूह में उतर जाता है, कल्ब पर जारी हो जाता है। फिर ज़ुबान ना भी पढ़ रही हो ना, तो इंसान किसी भी महफिल में बैठा हो, किसी भी जगह पे बैठा हो, तो कल्ब के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ें जो हैं वो दरूद पाक की गूंजती रहती हैं। तो ये एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि आमाल जो हैं वो तो हर लम्हा नोट किए जा रहे हैं। करामन कातबीन जो हमारे कंधों पर बैठे हैं वो हर लम्हा हमें नोट कर रहे हैं, हमारे छोटे से छोटे अमल को भी नोट कर रहे हैं। लेकिन
درود پاک کی کثرت سے، درود پاک کے ذکر اور ورد سے اعمال نکھر جاتے ہیں، آپ کے عمل نکھر جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ جو کیفیات ہیں اور یہ آپ کے اندر جو ایک رقت طاری ہو جاتی ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے نا انسان راہ راست پر آ جاتا ہے، انسان گمراہ نہیں پھر اللہ کی ذات اس انسان کو ہونے دیتی، پھر اللہ پاک اسے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، ایمان والا رستہ دکھا دیتا ہے، نیتیں صاف ہو جاتی ہیں، انسان ایماندار ہوتا چلا جاتا ہے، آنیسٹی اس شخص کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے سنسیئر ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، انسان خود سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو درود پاک کی پاور ہے نا، درود پاک کی جو کثرت کرنے والا شخص ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے ہر طرح کی آزمائش سے بچا لیتا ہے، اس کو مشکلوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ اور پھر جو اہل درود ہیں، عاشقان درود ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں دیوانے ہیں، جب وہ روز محشر میں کہیں گے نا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ انگلی ہلا کے کہیں اسے جانے دو، تو کیا ہی وہ منظر ہوگا اہل درود والوں کے لیے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو حضور ان سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ کم از کم انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنی تو درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوگی نا کہ ان کا نفس ان سے مطمئن ہو جائے گا، اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے گی اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ عاشقان درود کے لیے جو روز محشر میں ہوگا وہ حضور کا قرب ہوگا۔ تو یہ درود پاک کی پاور ہے، یہ درود پاک کی طاقت ہے، یہ درود پاک کی تاثیر ہے آپ کی زندگیوں کے اندر۔ تو جتنا ہو سکے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے اور دیکھیں گے معجزات اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے، آپ اپنی شخصیت کے اندر بھی یہ چیزیں محسوس کریں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔